दर्शक बंधु सुभद्रा योजना आसीगला नुआ अपडेट हेउची एया कि आपण मानकर जदि बैंक अकाउंट को पैसा आसीनी ताहले आपण निजे घरे बसी मध्य अभियोग करि परिबे निज मोबाइल फोन माध्यम रे अभियोग पाई आपणकर आधार नंबर टी निहाती आवश्यक। चलंतु मु अभियोग केमिति करा जाय मो मोबाइल माध्यम रे करिकी देखौची आपण मानकु। चलंतु अभियोग करिया पाई प्रथमे क्रोम ब्राउजर को ओपन करिबा। सर्च बार रे लिखिबा सुभद्रा योजना। सर्च बार रे सुभद्रा योजना सर्च कला परे प्रथमे जो वेबसाइट आसीबो ता ऊपर क्लिक करिबा। ए भले किछि पेज खोली जिवो ऊपर को आपण स्क्रॉल कलिबे ऊपर देखिबे अभियोगर गोटे ऑप्शन अछि। एई ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। एठी आपण को आधार नंबर भरिया पई पड़िबो। आधार नंबर भरिला परे छोटो खाली बॉक्स रे टिक मार्क देबे। तापरे लॉगिन ऊपर क्लिक करिवे। लॉगिन होउची आपणकर आधार रे मो जो मोबाइल नंबर टी लिंक थिबो से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी आसीबो। ओटीपी फिलअप कर सारा पर ओटीपी सहित जांच करंतु ऑप्शन अच्छी तापर क्लिक करंतु। क्लिक कला पर एई आउर गोटे नुआ पेज खोलिबो। एठी लिखि जे अभियोग पोर्टल स्वागत। आपण जदि निज पई करिया पई चाहउछन ताने निज पई जो खाली बटन अछि सेटा रे क्लिक करंतु। जदि अन्य मानक पई कार कंप्लेन करिया पई चाहउछन ताने अन्य मानक खाली बॉक्स रे टिक मारंतु। मु मो निजर करिवि सेति पई मु निज पई क्लिक करूची। तापर ऊपर को स्क्रॉल करिवे आपनकर सब किछि देखै दबो। आपनकर आधार नंबर आपनकर ना आपनकर बापांका ना जिला ग्राम सब किछि देखै दबो। सभा लास्ट को आपनकर मोबाइल नंबर भी शो करिवो। एठी तले गोटे ऑप्शन अछि परवर्ती ऊपर क्लिक करिवे। परवर्ती ऊपर क्लिक कला परे आपन एडी गोटे नुआ पेज आसीबो। समस्यार विवरणी अभियोग प्रकार बाछंतु एरो मार्का पर क्लिक करिवे। एठी दुई प्रकार आसीबो। गोटे अछि आवेदन कला बेले किछि यदि आपण मानकर प्रॉब्लम अछि ताने एठी क्लिक करिवे। यदि पेमेंट आसीनी अकाउंट को ताहले ए खाली बॉक्स रे क्लिक करिवे। हमर जेहेतु पेमेंट आसीनी तळ ऑप्शन रे क्लिक करूची। एठारे आपन अभियोग 200 लेटर भितर लिखि पारिए ताठारो अधिक लेटर हबनी। आ गोटे कथा एटी ओडिया रे लिखिने
ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ନେଉନି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛି ଖାଲି ବକ୍ସରେ, ମୋର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ରଖିପାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାଗଜରେ ଟିପିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଦେଖେଇବ ଏଠି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ପେଣ୍ଡିଂ ସେ ଏଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେଟା ବି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଟିକ୍ ମାରିବେ, ଖାଲି ଘର ଉପରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଆସିଯିବ ଏଭଳି କିଛି। ଏଠି ନାମ ଲେଖିବେ, ଏଠି ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିବେ, ବ୍ଲକ, ୱାର୍ଡ଼, ଗ୍ରାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତଳେ ଦେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଅନ୍ୟର କଲେ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ କିଛି ବି ନହେଲେ ଫରକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।